ওকে, তো ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু যেটা আমি গ্রাফে করেছিলাম, হ্যাঁ, সাইন কস দিয়ে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম করেছি আমরা, ঠিক আছে। সাইন এক্স এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 1, মিনিমাম -1, কস এক্স এর -1 মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম 1, ট্যান এর -ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি। আর সেক কোসেকে বলেছিলাম যে সেকের হচ্ছে 1 থেকে ইনফিনিটি, আর একটা পার্টে হচ্ছে -ইনফিনিটি থেকে -1, কোসেকের সেম, আর কটার জন্য -ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি। তো এই ম্যাক্সিমাম মেইনলি এখানে সাইন কসের জন্য দেবে, ঠিক আছে, বাকিগুলো কয়টা দেয় না। বাকিগুলো কয়টা দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম করে করতে হয়। সবগুলো তো ম্যাক্সিমাম বলতে পারে, মিনিমাম দেবে কখন কি কি मानो कि 2 sin x का मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। कॉमन सेंस, अगर sin x का मिनिमम वैल्यू -1 है तो 2 sin x का मिनिमम वैल्यू -2। तो इसको कैसे करेंगे कि sin x इनइक्वालिटी के कर लो, sin x इज लाइज बिटवीन -1 टू +1, ठीक है। इसको 2 से इंटू करो, 2 sin x का वैल्यू आएगा -2 से लेकर +2 तक, ठीक है। चलो 2 sin x से मैक्सिमम वैल्यू पे गया 2, मिनिमम वैल्यू -2, ठीक। तो मीन -2 मैक्स 2। अब मानो कि 2 sin x प्लस 3 दिया, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, तो 3 ऐड कर दो इससे, ये जो आया ना इसका स्टेप में 3 ऐड करो बोथ साइड, बोथ बने टोटल 2 sin x प्लस 3, 3 2 प्लस 3, मतलब 1 से लेके तुम्हारा 5 तक। तो मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, 5, ঠিক আছে। তাহলে এই যে বেসিকটাকে sin x তার সঙ্গে 2 ইনটু বা এডিশন সাবট্রাকশন কে তাদের প্লাস 3 জায়গায় -3 হতো, কি হতো -5 হতো মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম হতো -1। তো এইভাবে প্লাস মাইনাস গুলো তুমি করতে পারো, ঠিক আছে, ওটা নিয়ে কোনো চাপ নেই। cos এর সেম হবে, ধর 5 cos x -4 বলতে হবে এটা, তাহলে মিনিমাম কত হবে, cosটা হচ্ছে -1, তাহলে -5 -4 হচ্ছে -9, আর ম্যাক্সিমাম কত হবে, cos হচ্ছে +1, তাহলে 5 -4 1, ঠিক। তো এখানে শুধু একটা অ্যাঙ্গেল দিলাম x, এখন যদি আমি x এর জায়গাতে অন্য কিছু থাকে তাও জানিস কি मैक्सिमम सेम থাকে, मतलब ओनली साइन थीटा नहीं कि साइन के बाद जितना भी एंगल रहे, थीटा हो या फाई हो या बीटा हो, कुछ भी एंगल रहे वेरिएबल एंगल रहना चाहिए, फिक्स्ड एंगल नয়। साइन 40 डिग्री তো ওটা ফিক্সড অ্যাঙ্গেল, ওটা একটা ফিক্সড ভ্যালু আছে, बट वही वैल्यूटा शुड बी लाइज बिटवीन -1 टू +1। सिमिलरली अगर साइन ऑफ बोला के x प्लस थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, सिमिलर एकदम -1 होगा मिनिमम, मैक्सिमम होगा 1। मतलब साइन कोई भी एंगल दिया रहे वेरिएबल एंगल, उसका मैक्सिमम मिनिमम हमेशा -1 से लेके +1 के बीच रहेगा। जैसे मानो कि cos ऑफ दिया हुआ है x -40 डिग्री, इसका भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, ব্যাপারটা বোঝা গেছে। तो मैक्सिमम বলতে যখন তোর অ্যাঙ্গেলটা কিছু চেঞ্জ হবে या तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मतलब sin 2x मानो तो उसका भी मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। তাহলে অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে কিছু एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन भी हो सकता है। मतलब अगर cos x/2 को समझ देवा আছে वेरिएबल, ये एंगल वेरिएबल रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो इसका वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच रहेगा। শুধু রেসিপ্রোকাল ভুলে করবি না, रेसिप्रोकल করলেও से एक ही केस है, मतलब क्या होगा इसमें चेंज होता है, 0 नहीं होगा, उसके बाद सारे के सारे वैल्यू हो जाएगा। एंगल के लिए ये भी तुम्हारा 1 से लेके -1 तक, मतलब साइन भी अगर साइन के अंदर कोई भी एंगल रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच ही रहेगा, ठीक। ওর সঙ্গে *2 হলে ভ্যালুটাও *2 হবে, -2 থেকে +2, ডিভাইড হলে এটাও ভ্যালুটাও ডিভাইড হবে, मतलब হাফ অফ sin x হচ্ছে -1/2 থেকে +1/2, আবার এডিশন হলে ওদিকেও এডিশন এদিকেও এডিশন। তো অনলি সাইন বা অনলি cos এদের জন্য কোনো প্রবলেম নেই। প্রবলেমটা কখন হয়, যখন sin cos একসাথে থাকে, হ্যাঁ। কিরকম, नंबर 3 कि मानो ऐसा दिया है 2 sin x प्लस 3 cos y, এর ম্যাক্সিমাম কত হবে, এটাও কোই একটা ডিফিকাল্ট নয়, क्योंकि मिनिमा कब होगा, जब साइन मिनिमम होगा cos मिनिमम দুটো একসাথে হবে, मतलब -2 -3 हो गया तुम्हारा -5, और मैक्सिमम कब होगा, जब sin x का वैल्यू कितना होगा +1, 2 + 3 5। ঠিক এটাও হয়ে গেল, এটাতেও কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। প্রবলেমটা কোথায় হবে, यस যদি আমি sin cos এর অ্যাঙ্গেলটা সেম দিয়ে দিই ऐसा करके, इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा
मिनिमम -7 नहीं होगा और मैक्सिमम +7 नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि इसको -1 बिठाएंगे, इसको -1 बिठाएंगे तो -7 और मैक्सिमम +7, ये नहीं हो सकता है। क्यों? কেননা এখানে -1টা কেন হচ্ছে বলতো, sin x টা -1 দিচ্ছিল। sin x -1 কখন দেয়? x টা কত হলে? x টা -90 ডিগ্রি হলে, তাই না? বা 270 ডিগ্রি হলে, যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলের জন্য ওই ভ্যালুতে কিন্তু কোসাইনটা 0 দিয়ে দেবে। আগে কিন্তু ছিল না, বিকজ অ্যাঙ্গেল দুটো ডিফারেন্ট ছিল। मतलब sin x এক অ্যাঙ্গেল, ওখানে যা খুশি পুট হতে পারে, আবার cos y একটা আলাদা অ্যাঙ্গেল, তো ওখানেও যা খুশি পুট হতে পারে। ওই জন্য দুজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল, এখানে যা খুশি পুট কর, এখানে যা খুশি পুট কর। তাহলে কি মিনিমাম কখন ছিল? when both individually are minimum, मतलब sin x minimum और cos minimum। মাঝখানে মাইনাস তাহলে উল্টো করতে হতো কিন্তু, मतलब अगर 2 sin x -3 cos y থাকে, তাহলে কিন্তু এটাতে তখন মিনিমাম সময় -2 আর এটাও -3 হবে, কারণ আমাকে টোটালটার ভ্যালু মিনিমাম চাই। তো cos তখন -1 বসালে প্লাস হয়ে যাবে, তো ওটা বসাবো না, 1টা বসাবো, 1 বসালে এটা -3 দেবে। তো এই যখন দুটো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল, যেটা একটা আরেকটার সঙ্গে লিংক নেই, তখন ডাইরেক্ট তুই 1 -1 করে বসিয়ে করে দিতে পারবি। प्रॉब्लम হবে যখন দুটো लिंक बेस एंगल, दोनों एंगल सेम है या तो x प्लस कुछ रहा, मतलब लिंक है दोनों के साथ, তখন হবে না। কেন? কারণ এখানে তুই -1 যখন নিবি, তুই 90 ফুট -90 ফুট করবি, হ্যাঁ কি না? বা 270 ফুট করবি, তো -1 সাইন দেবে, বাট তখন cos 0 দিয়ে দেবে, তাহলে -1 হবে না। আবার cos যখন 1 দেবে, मतलब x এর 0 এর জন্য, তখন sin আবার 0 দিয়ে দেবে, হবে না। তাহলে sin cos একসাথে যখন থাকবে, তখন ডাইরেক্ট আমি পুট করতে পারবো না। তাহলে করবো কি না, এই টোটাল কোয়ান্টিটিটাকে আমাকে সামথিং ইনটু sin थीटा फाई x কিছু একটা নিয়ে আসতে হবে। मतलब इस टोटल एक्सप्रेशन को ओनली साइन এ আনতে হবে। না স্যার, তাহলে cosটাকে লিখে দিন π/2 - sin π/2 - θ, তাতে কি সাইন আসছে? আসছে না। তাহলে আনবো কি করে? ওটাই হচ্ছে এখানে লজিকটা আমি বোঝাবো, साइन आनते हैं की करे, मतलब इसको टोटल साइन में या कॉस में लाना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट अभी, ठीक है। इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो এখানে মাঝে একটা জিনিস আমি বলে দিই, দ্যাট ইজ এরকম টাইপের কোশ্চেন তো দেখেছিস কি sin x প্লাস sin y কখনো দিয়ে দিবি ইকুয়াল টু 2 ফাইন্ড cos x প্লাস cos y, বের করতেই পারছিস না স্যার, খুঁজে হচ্ছে কোন দিক থেকে যাবো। এগুলো হচ্ছে ট্রিকি ওয়ে। sin x প্লাস sin y দুটোর সাম 2 কখন হয়? কারণ sin x ম্যাক্সিমাম 1 দেয়, sin y ও ম্যাক্সিমাম 1, তো একমাত্র একটা কেসেই হবে যখন sin x 1 আর sin y 1 ইন্ডিভিজুয়ালি 1 হবে, তখনই একমাত্র এটা ভ্যালিড। তাছাড়া অন্য কোনো কম্বিনেশনে পসিবল? sin তো 1 এর চেয়ে গ্রেটার হতে পারে না, তো যদি একটাকে sin কমিয়ে দিস 1 এর থেকে, তাহলে আরেকটাকে 1 এর চেয়ে গ্রেটার হতে হবে, সেটা পসিবল না। তাহলে এটা অনলি কেস হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি 1 হতে হবে, दैट इज sin x টা 1 হতে হবে আর sin y টা 1, मतलब x का वैल्यू 90 डिग्री और y का वैल्यू 90। अब बैठा दो cos 90 0 cos 90 0 आ गया। एरो टाइप होने साम देय, फिर ऐसा करके भी दे सकते हैं cos x प्लस cos y प्लस cos z माइनस 3 फाइंड sin x प्लस sin y प्लस sin z। তাহলে cos x प्लस cos y प्लस cos z माइनस 3 হলে কি হবে? এদের মিনিমাম ভ্যালু কত ছিল? -1, তাহলে इंडिविजुअली -1 হবে, cos x होगा -1, cos y भी -1 और cos z भी -1। तो -1 होने से क्या आएगा? ये -1 কোথায় যাবে? cos কোন কোঅর্ডিনেট? এখানে cos হয়ে যাবে পাই আসবে 180 ডিগ্রি। তাহলে x পাই, y টা 180, z টা 180 ডিগ্রি। তাহলে এখানে পুট করে দাও sin 180 হয় 0, তাহলে 0 0 0 মানে 0 আসবে। বুঝা গেল? আচ্ছা, এই পার্টটা আমি এবারে এটাই বললাম। এবারে যেটা বলছিলাম যে 3 sin x 4 cos x, ওটাকে কি করে নিয়ে যাব সেটা বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি এই পার্টটা বলছিলাম, এই প্যাটার্নটা a sin x b cos x এই টাইপের রইলো, সেটাকে फॉर्म, आगे फॉर्मটা বুঝবি, इस फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? যে 3 sin x 4 cos x বলেছিলাম না, ওই সামনে তো আসবো, আগে আমি এই জিনিসটা বোঝাই कि एक तुम्हारा साइन, दो साइन या cos का एडिशन है, इसमें एंगल सेम है, ठीक है। এখানে x থাকতে হবে, কিন্তু x প্লাস মাইনাস থাক, কিছু অ্যাড থাক, কোনো চাপ নেই, কিন্তু এখানে x এখানে 2x হলে চাপ হয়ে যাবে।
বোঝা गया मैंने এখন पढ़ा जाए ना परे बोझाबो तार जोन्नो आलादा ट्रिक আছে क्योंकि एंगल जो है वो एंगल सेम होना चाहिए उसके साथ कुछ एडिशन भी हो सकता है x + 30 डिग्री -30 डिग्री ऐसा करके तो की করে করব আগে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে দেখাই कि मान लो ऐसा करके साम है এই প্যাটার্ন a হচ্ছে √3 b হচ্ছে 1 তো √3 sin x + cos x এটাকে কি করে কনভার্ট করব তো একটা কাজ করতে দেখ প্রথমে আমি এটাকে মানে ভাবার চেষ্টা কর আমি কি করতে চাইছি বলতো এটাকে আমি sin of a + b ফর্মে লিখতে চাইছি नेसेसरी नॉय कि ऑलवेज प्लस হবে कभी कभी माइनस भी आ सकता है x प्लस थीटा या x माइनस थीटा मतलब a प्लस b में लाना है sin ऑफ a प्लस b या cos ऑफ a प्लस b तो बोलो sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या था sin a cos b cos a sin b था कि नहीं तो sin x तो ऑलरेडी है तो cos का कुछ वैल्यू है √3 देके কি ভ্যালু ছিল √3 দিয়ে यस তাহলে √3/2 ছিল বুঝা গেছে /2 দিয়ে একটা অ্যাডজাস্ট করলাম সিমিলারলি এখানে /2 করলাম এখানে 2 করতে হবে তখন কমন নিতে হবে তো এখানে একটা ধরুন আসবে 2 * 1/2 এটা এরকম অ্যাডজাস্ট থেকেই থাকে কোশ্চেনের মধ্যে হ্যাঁ এটা 2 * এটা √3/2 হচ্ছে ওখানে 2 * নিতে হবে তো দুটো কমন নেব আমি तो 2 * 1/2 2 को कॉमन लाओ बाहर तो आएगा sin x को पहले लिखते हैं into √3/2 प्लस cos x लिखते हैं into हाफ ठीक है अब देखो ये कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है কি আসছে এটা ফর্মুলাটা sin x আর cos এর লেগে এটা cos কত রে এটা cos 60 ডিগ্রি না 30 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি প্লাস cos x into sin 30 ডিগ্রি তো ফাইনালি কি এলো sin of x plus 30 ডিগ্রি এবারে বুঝতে পারলি কেসটা যে এটাকে চাইলে আমরা কিন্তু এই প্যাটার্নে নিয়ে যেতে পারি এটা তখনই পসিবল যখন অ্যাঙ্গেল দুটো সেম হবে বা এর সঙ্গে কিছু एडिशनও থাকতে পারে চাপ নেই সেটাও দেখি দেবো যে एडिशन তাহলে কি হবে बट पैटर्न हमेशा ऐसा रहना चाहिए a sin x plus b cos x या a sin थीटा प्लस या माइनस ये माइनस भी हो सकता है মাঝখানে মাইনাস রাখতে পারে কিছু না মাইনাস হবে এখানে ফর্মুলাটা x - 30 ডিগ্রি হয়ে যাবে প্যাটার্ন চাই আমার প্যাটার্ন তো এটা কেন বলতে সুবিধা বলতো যে তুই এইটার বলতে পারছিস না সাইন ম্যাক্সিমাম মিনিমামে কত কিন্তু এবার বলতে পারবি ম্যাক্সিমাম কত কারণ এই যে অ্যাঙ্গেলের টোটাল তো সাইন তাহলে এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে 2 আর মিনিমাম কত -2 আমি এই জন্য চাইছি যে এই প্যাটার্নটাকে একটা সিম্পল সাইন বা কসে নিয়ে চলে আসতে সবসময় সাইন আনতে হবে কথা লেখা নেই তুই কসে আনতে পারতিস কসে আনলে ফর্মুলাটা কি করতে হতো कॉस a cos b प्लस sin a sin b पैटर्न लाना चाहिए था ऐसा करके लाते ठीक है अभी ये साइन लाना था इसलिए साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया cos लाना है तो cos का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ऐसा समझ में और एक दिखाते हैं नेक्स्ट ये नंबर 1 था नंबर 2 लिखो sin x माइनस cos x इसको r इंटू ये जो r इंटू लिखला है कंपेयर করলে r টা কত আসছে 2 और थीटा টা কত আসছে 30 डिग्री ठीक है जी मतलब ये पैटर्न बोला था इसका फॉर्म में लिखो r इंटू कि मान लो ये r इंटू तुम्हारा sin ठीक है cos लिख दो cos में लाना है cos x माइनस थीटा या x प्लस थीटा कुछ भी हां cos का नहीं है cos पहले cos से लिख सकना चाहिए था मतलब इसको लिखो cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x इसको लिखो r into cos of x plus कैसे लाएंगे तो ওইটা তো আগে খুব ভালো ছিল আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে আমি পেয়ে যাচ্ছিলাম এটা আর একটু ডিফিকাল্ট है एडजस्ट करना हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या लाना है सामने আগে এটা √3 ছিল একটা ট্রিক ছিল আমার কাছে যেটা আমি sin বা cos এর ভ্যালু √3/2 দিয়ে আসে ওই জন্য /2 করলাম এটা * 2 করলাম তাহলে এখন দেখ কোএফিশিয়েন্ট তো ইকুয়াল আছে মানে sin a cos b cos a sin b হলে কি হবে sin বা cos দুটো ভ্যালু সেম আসতে হবে তো না তবে তো কোএফিশিয়েন্ট তো ইকুয়াল হবে এখানে 1 1 আছে তো sin আর cos এর কোনো ভ্যালু ইকুয়াল আছে কোনটাতে 45 1/√2 তো 1/√2 দিয়ে অ্যাডজাস্ট স্যার সত্যি বলছি বুঝতে পারলাম না আপনি কি বলছেন আমি বলতে চাইলাম এই যে ফর্মুলাটা আনতে যাচ্ছেন কি আসবে cos x ঠিক তো cos থিটা তারপরে কি আসবে মাইনাস sin x তারপরে sin থিটা এটা আনতে হবে তো আমি বলতে কি cos x তো আছেই আর sin x তো আছেই তাহলে আমাকে এই দুটোকে ইকুয়াল আসতে হবে তো নাকি তবে যদি কমনটা নিতে পারবো 8 যেটা আসবে কমন ভ্যালু সেম আসতে হবে গুড এবার বোঝা গেল ওই জন্য বললাম দুটো সেম ভ্যালু 1/√2 জন্য দেয় তো 1/√2 এমনি এমনি পাবি না √2 ইনটু করতে হবে তো এর উপরে অ্যাডজাস্ট করলাম
√2 কমন নিয়ে নিলাম, এটা গেল cos x ইনটু 1/√2 মাইনাস sin x ইনটু 1/√2। এবারে cos এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাহলে আসছে cos x cos π/4 মাইনাস sin x ইনটু sin π/4। এর ফর্মুলা চলে এলো cos of a plus b। দেখ প্যাটার্ন রেডি, π/4 থেকে কি 45 ডিগ্রি করতে পারতিস, ঠিক আছে। তো এটা তবুও আমাদের জায়গায় পরিচিত জায়গায় ছিল, এবার टोटली अपरिचित लिख बोल, मतलब तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे करें, या पहले वाला समझ दिया था √3 sin x - cos x उसको भी, তখন তোকে একটা বুদ্ধি अप्लाई করতে হবে। কি করতে হবে, तुमको क्या लाना है पहले देख, कि sin में लाना है या cos में। তুই ভালো করে ভেবে দেখ, এই যে যদি পুরো ব্রেক করি কি আসছে হিসাব মতো r r, এটা আসছে তো এটা আনতে হবে। मतलब ये जो sin cos x छोड़ के बाकी जो cos x का जो कोएफिशिएंट है, मतलब cos x के साथ क्या मल्टीप्लाई है r cos थीटा, तो मतलब इधर 1 था तो r cos थीटा को 1 होना चाहिए था और r sin थीटा को 1 होना चाहिए। बुझते पारली, तबेई तो इक्वलটা হবে। अगर दोनों को इक्वल करना है तो ये cos थीटा के पहले क्या लाना है r cos थीटा, थीटा अभी तक पता नहीं r cos थीटा, আর এটাকে r sin थीटा। এইখান থেকে আর তুই দেখ থিটাটা সেই π/4 পেয়ে যাবি আর rটা 2√2 পেয়ে যাবি। কি করে না স্কয়ার করে অ্যাড কর, তাহলে দেখ r স্কয়ার cos স্কয়ার থিটা প্লাস r স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা, r স্কয়ার হলো ইকুয়াল টু 2, r স্কয়ার এখানে অ্যাড করে দাও 1 + 1 2, r হচ্ছে √2 পেয়েছি √2। আচ্ছা এবার বাই করে দে, tan থিটা কত 1, থিটা কত আসছে π/4। বোঝা গেল এবারে কেন না দেখাচ্ছি, নেক্সট দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হয়, দেখে দিচ্ছি। মানে যেগুলো আননোন টোটালি, वो जो पहले बोला था 3 sin x plus 4 cos x, इसको इस फॉर्म में लाना है, मेरे को इस फॉर्म में लाना है। तो फॉर्म सोचो एक बार कि r sin x plus थीटा को अगर तोड़ेंगे, x plus थीटा को तोड़ देगा, तोड़ेंगे तो क्या आएगा sin x cos थीटा, मतलब r cos थीटा इंटू sin x प्लस r sin थीटा इंटू cos x, ऐसा लाना पड़ेगा इसको, এটাকে এই ফর্মে আনতে হবে তো নাকি। गुड, तो देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है r cos थीटा, मतलब मेरे को लेट 3 को r cos थीटा पकड़ना चाहिए और 4 को r sin थीटा पकड़ना चाहिए। স্যার আমি কি করে বুঝবো, আপনি তো বলে দিলেন, একটা আমি ব্যাক ক্যালকুলেশন দেখালাম তাও বুঝতে পারলি না, তাহলে আর একটা মেথড বলি कि पहले तुमको sin a plus b लाना है, करेक्ट, ओके। तो sin a plus b आनते के लिए फॉर्मूलाটা কি থাকে sin a cos b plus cos a sin b, मतलब sin x तो है तो 3 के जगह cos थीटा तो पकड़ सकते हैं ना, तो पहले लेट 3 इक्वल टू cos थीटा, तो फॉर्मूला आएगा sin x cos थीटा और इसमें 4 इक्वल टू sin थीटा, तो cos x sin थीटा। তো ফর্মুলা আসছে আমাকে sin a plus b তো আনতেই হবে, তো sin a plus b আনতে গেলে আমাকে একটাকে cos থিটা আনতে হবে sin x cos থিটা আর এটাকে cos x sin থিটা, তবে তো sin of a plus b আসবে। হ্যাঁ গুড, এবারে বললাম cos x এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত 1, তাহলে 3 তে করে কি cos x দেবে না, তো কি করে দেবে নেক্সট একটা কনস্ট্যান্টকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর সেম কনস্ট্যান্ট কিন্তু এখানেও মাল্টিপ্লাই করতে হবে, যাতে কনস্ট্যান্ট ডিফার করলে চলবে না, सेम একটা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। বোঝা গেল এবারে ओके। তাহলে এখান থেকে मतलब r निकालो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड कर दो, r स्क्वायर कॉमन आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो 1 दे देगा तो 25 इक्वल टू r स्क्वायर, r का वैल्यू मिल गया। थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो कहीं भी नहीं, मतलब जरूरत नहीं क्योंकि फॉर्म में बोला ना, जाके बैठा दो तो क्या आएगा 5, ये r बैठा पहले r cos थीटा sin x प्लस r sin थीटा cos x, r कॉमन ले लो, अंदर आएगा sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा, r का वैल्यू बिठाओ sin of x प्लस थीटा, देखो फॉर्मूला। আমি এইটাকে তখন এইটাই বলতে চাইছিলাম যে আমি আনতে চাইছি, এবার তুই বল এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত 1, তাহলে ইনটু 5 করলে কত হবে 5, এটা মিনিমাম ভ্যালু কত -1, মিনিমাম ভ্যালু কত হবে -1 -5। বুঝে গেল লজিকটা, হ্যাঁ কি না যাই এখনো। আচ্ছা কি করছে বলি,
আমার এইটা যেহেতু সিঙ্গেল আছে আমি এটাকে একটা সিঙ্গেল সাইনে আনতে চাইছি। সিঙ্গেল সাইন আনতে গেলে তুই এটা তো বুঝতে পারলি যে একটা সাম দেখে, যে প্রথম সামটা দেখে এটা তো বুঝতে পারলি যে √3 sin x প্লাস 1 cos x, এটাকে তো আমি চাইলে এরকম ফরম্যাটে আনতে পারি কিনা, এটা তো বোঝা গেল ফার্স্ট স্টেপটা দেখে যে আনা যায়। তো এরকম যখন একে যখন আনা যাচ্ছে এদেরকেও নিশ্চয় আনা যাবে। এটাতে কি হয়, নোন অ্যাঙ্গেল পাওয়া যায়, আর এদের ক্ষেত্রে নোন অ্যাঙ্গেল নেই, मतलब अगर डिवाइड करोगे तो tan थीटा का वैल्यू आएगा 4/3। इस एंगल আমরা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাঙ্গেল নেই, আমরা ভ্যালুটা জানি না, ঠিক আছে, কেউ জানিস জানি না। তো এই যে জিনিসটা আছে আমি ভ্যালুটা জানি না বলে স্টপ করে দিলাম, ঠিক আছে। बट हो सकता है ना, मतलब इसको जैसे तुम इस फॉर्म में ला रहे हो, सिमिलरली ये 3 sin x प्लस 4 cos x को भी उस फॉर्म में ला सकते ना। वैसे किया फॉर्म हमको क्या चाहिए, सिर्फ साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी। जब मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तब तुमको ये नहीं बोलेगा कि इस फॉर्म में लाओ, तुम कुछ भी फॉर्म में ले आ सकते हो, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी में ला सकते हो या cos ऑफ a माइनस बी में ला सकते हो। দেখে মাঝখানে সাইন লিখেছে প্লাস হলে সাইন a প্লাস বি আসবে, না হলে cos a माइनस। तो যেটা খুশি সেটা কর, আমি সাইন আনতে চাইছিলাম, तो हमको साइन लाने के लिए क्या चाहिए, साइन x इंटू cos समथिंग। तो 3 को पहले 3 को cos थीटा लिया था और 4 को cos sin थीटा लिया था। तो मैंने बोला कि sin cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है ना, तो 3 तो হবে না cos थीटा वैल्यू, ওই জন্য cos थीटा से কিছু মাল্টিপ্লাই করতে হবে। 3 cos थीटा का वैल्यू आ सकता है लेकिन cos थीटा का नहीं आएगा, इसलिए r अभी तो पता नहीं r क्या होगा, क्योंकि एंगल पता नहीं ना। cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 पता है, लेकिन 1 कब देता है, 0 में, लेकिन एंगल कभी भी नहीं बोला कि 0 होगा, 30 डिग्री भी हो सकता है। जब ये 30 है, cos 30 क्या है, √3/2 है, उसके हिसाब से बिठाना पड़ेगा r को। या मान लो ये cos थीटा का वैल्यू 60 है तो हाफ, तो इसको r को 6 होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप r खुद को एडजस्ट कर लेगा। हमको क्या चाहिए सर, 3 को लिया समथिंग इंटू cos थीटा, मतलब r इंटू cos थीटा, और 4 को लिया r sin थीटा। এইটা বুঝতে পারলি, এটা হচ্ছে কোশ্চেনটা লজিক। তুমি যাই কর না, তুই সাইনে কর বা কসে কর, যদি কসে করতে চাইছিস তাহলে কি হতো, কসে কস বি লানা था, তো 4 টাকে ধরতো আর cos থিটা, আর 3 টাকে ধরতো তো আর sin থিটা। বুঝা গেছে? ওকে, তাহলে এটা বসালাম, বসিয়ে দিয়ে r টাকে বের করে নিলাম, আর বের করার পর এবারে এখানে সাবস্টিটিউট করে দিচ্ছি, তার থেকে চলে এলো r ইনটু sin অফ a প্লাস b, আর এর ভ্যালুটা রিপ্লেস করে দিলাম, তাহলে আমি ম্যাক্সিমা মিনিমা পেয়ে যাব। এটা সাইনেও আনতে পারিস, কসেও আনতে পারিস, কসে একটা আনবো দেখবি। अच्छा, तो इसको प्लस में लेके जाते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन ले लो। আর একটা কোশ্চেন দিচ্ছি দেখ, 12 cos থিটা মাইনাস 12 এর সাথে কি ছিল রে, 12 দিছিলাম, 8, এটা কি ছিল 15, 8 আর 17, 8 cos x মাইনাস 15 sin x, ঠিক আছে। 8 cos x মাইনাস 15 sin x, এটাকে কসে আনতে হবে, cos a প্লাস b, তার মাঝখানে মাইনাস আছে বলে। তো এটা কি করতে, তাহলে আর এটা কি ধরবো, r cos আলফা ধরতে পারিস, থিটা ধরতে পারিস, और 15 को मान लो r sin अल्फा। ऐसा नहीं कि थीटा मानना है, तुम अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो। अब r का वैल्यू निकाल लो, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आएगा 8 स्क्वायर, r का वैल्यू आएगा 70, तो पता है तुम लोग बिठाओ। तो r cos अल्फा cos x माइनस r sin अल्फा sin x, তাহলে r টা কমন নিলে কত আসবে, cos of cos a cos b, x को पहले लिखो, माइनस sin a sin b, तो क्या होता है cos of a प्लस, হয়ে গেছে। এই যে প্যাটার্ন রেডি করলাম, এটা আমি চাইছিলাম cos a প্লাস b প্যাটার্ন। এবার ম্যাক্সিমাম আর কিছু নেই, এখানে প্লাস করলে ইনটু করব, মাইনাস করলে মাইনাস, প্লাস করলে প্লাস, তাহলে সবটা ক্লিয়ার করাই। ওকে, তো লিখো সাম, find the maximum and minimum value of six sin x minus 8 cos x plus 7, ঠিক আছে। 6 sin x minus 8 cos x plus 7, তাহলে ফার্স্ট কাজ হবে এই টোটালটাকে, এইটাকে একটা সিঙ্গেল সাইনে বা কসে, যত খুশি, ধর ম্যাক্সিমাম হতে তো সাইন কসে একই ভ্যালু দেয়, তো যা খুশি কর, আমি সাইনে রাখবো। তো লেট কি করবো, তাহলে এটাকে ধরবো r cos আলফা, আর এইটাকে ধরবো r sin আলফা, ঠিক আছে। বসাই এবারে, তাহলে r स्क्वायर কত হবে রে, r स्क्वायर ऐड कर, स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड करो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये आएगा 100 है ना, ये आर स्क्वायर तो आर का वैल्यू आएगा 10, आर 10 मिल गया। अब जाके बिठाओ 6 sin x माइनस 8 cos x प्लस 7, इसको क्या लिखेंगे 6 sin x, 6 की जगह लिखो r cos अल्फा sin x माइनस r sin अल्फा cos x प्लस 7, r कॉमन ले लो तो फॉर्मूला आएगा sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा है ना, प्लस 7, ये तुम्हारा r sin ऑफ x माइनस अल्फा प्लस 7, r का वैल्यू बिठाओ, ये तुम्हारा 10 था, 10 sin ऑफ x माइनस अल्फा प्लस 7 ঠিক আছে। তাহলে डायरेक्ट मैक्सिमम लिखते पारी क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है +1, तो लिखो मिनिमा ये -1 बिठा दो -10 प्लस 7 माने -3 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये होगा तुम्हारा +1 मतलब 10 प्लस 7 17 है, समझ में বোঝা গেল কি করলাম, এই টোটালটাকে sin বা cos এ নিয়ে চলে গেলাম, sin of a plus b বা cos a plus b তার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বসিয়ে দিলাম, বুঝলে ওকে। আর লাস্ট সাম, আর একটা সাম বলছি বাস হয়ে গেল। ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ দিস 5 cos θ প্লাস 3 cos of θ প্লাস 5/3 প্লাস 3, বুঝলে। তাহলে এই যে পার্টটা আছে ঠিক আছে, এই পার্টটাতে তো ওর কি হবে থিটা আছে কিন্তু এখানে থিটা প্লাস π/3, তাহলে এটাকে r cos আলফা এটাকে r sin আলফা ধরতে যাবি না বিকজ এই অ্যাঙ্গেলটা তো সেম নেই, তোকে ওই অ্যাঙ্গেল দুটো সেম করতে কিভাবে করবো না, এখানে cos a প্লাস b কে ব্রেক করে নে, দেখ ওটাকে sin cos এ ভেঙে যাবে, তারপরে cos গুলোকে টোটাল একদিকে চলে যায়, मतलब वो जो फॉर्मेट था ना a cos प्लस b sin उस फॉर्म में पहले लाओ, तो 5 cos थीटा प्लस 3 इसको लिखो cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, ये तो फॉर्मूला था ना, 5/3 मींस 60 डिग्री, वैल्यू बिठाओ 5 cos थीटा प्लस 3 और 60 मतलब cos 60 क्या होता है 1/2 sin 60 √3/2, ठीक है प्लस 3 आया समझ में। नेक्स्ट 5 cos थीटा 3/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3 आया समझ में। फिर 15 प्लस 3 को कितना होता है, ये 10 प्लस 3 13/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3, ये आया है ना। आप जाके इसका मतलब a sin x प्लस b cos x जो फॉर्म बोला था उस फॉर्म आ गया, अब इसको साइन में या cos में लेके जाओ, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मैंने बताया नहीं, मैं थोड़ा सा तेरी बात में बताऊंगा, लेकिन इतना दूर करने के बाद तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या है, a sin x प्लस b cos x, इधर लिख लो, ठीक है शॉर्टकट, a sin x sin cos कुछ भी रहो, cos ये प्लस भी रह सकते हैं माइनस भी रह सकते हैं, प्लस c, इसका मैक्सिमम मिनिमम होता है c माइनस √a² प्लस b स्क्वायर और मैक्सिमम होता है c प्लस √a² प्लस b। तुम जब भी r का वैल्यू निकाले हो हाँ देखो ठीक से, r এর ভ্যালু যখন বের করেছি আমরা কি করি, r এর ভ্যালুটা আসছে r² = সব প্রথমে একটা স্কয়ার প্লাস r স্কয়ার, যেমন 100 বের করলি কি করলি 6² প্লাস 8² তার রুট করে দিলি, ওটাই r, मतलब r हमेशा √a² प्लस b स्क्वायर था। अब मिनिमम কি হচ্ছে -r, मैक्सिमम प्लस r, তাহলে মিনিমাম হচ্ছে -√a² मैक्सिमम √a² তার সঙ্গে c অ্যাড করা হচ্ছে, c অ্যাড করে দিই, এটা হচ্ছে শর্টকাট প্যাটার্ন। তাহলে এটা ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করা যাবে। আর যদি যে বলিস আমি আবার করব তাহলে এখান থেকে করতে হবে, 13/2 को मान लो r sin थीटा ये sin x क्योंकि थीटा वेरिएबल है इधर, sin x मानो और 3√3/2 को मानो r sin x cos x। अब जाके करो r का वैल्यू मिल जाएगा या तो डायरेक्ट वैल्यू निकालो, ठीक है। r का वैल्यू क्या आएगा √a² प्लस b स्क्वायर का फॉर्म वैल्यू क्या आएगा, √a² प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आएगा तुम्हारा 169/4 प्लस ये तुम्हारा 20 स्क्वायर क्या आता है इसका स्क्वायर 27 ना, 27/4 तो এটা হচ্ছে 16 1 আর এটা হচ্ছে 8 9 196 কত হবে 196 কার স্কয়ার ছিল 14 এর স্কয়ার মানে না, ওকে। তাহলে হয়ে যাবে এটা रूट इसका रूट मतलब
14/2 मतलब 7 आएगा। तो 7 चले लो आरे वैल्यूटा मतलब C 3 माइनस 7 मतलब -4 और C प्लस 3 प्लस 7 হচ্ছে 10 ম্যাক্সিমাম 10 মিনিমাম -4 কি বললাম এই ফর্মুলাটা একটা আছে ডাইরেক্ট ওটা অ্যাপ্লাই করতে পারিস আর না হলে যে মেথড শেখালাম আর বের করবি এখান থেকে 8টা চলে আসবে আর এর ভ্যালু আসবে 7 নি পুট করিয়ে তো ফাইনালি কি আসবে লিখে দিচ্ছি আমি ওটাও আর দিয়ে যদি করিস তার জন্য বলে দিচ্ছি ठीक है যে আর দিয়ে করবি তার জন্য বলছি আর का वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा तो এটা যদি পুট করলে কি আসবে আর ভালো করে ভেবে দেখ যে আর cos θ এর এটি হচ্ছে আর sin x তাহলে আর ব্র্যাকেট এর sin অফ x মাইনাস θ আসবে তাই তো আর sin x cos θ মাইনাস আর cos x sin θ তাহলে আর চলে আসবে প্লাস 3 আর এখানে পুট করো 7 sin x মাইনাস θ প্লাস 3 তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত আসবে এটা 1 পুট করব 7 প্লাস 3 হচ্ছে 10 আর মিনিমাম কত আসবে 7 মাইনাস 3 ইকুয়াল টু here 4 ना कत माइनस 3 माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू माइनस ये तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम बुझे गुड सो यहीं तक था सफर अपना मतलब कंपाउंड एंगल इससे और कुछ साम्स अगर डाउट होगा तो मैं दिखा दूंगा प्ले आउट था ओके टाटा।